¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a otro video más de Honkai Star Rail. Vamos a continuar con la historia. Yo ya le he dado un poco de amor aquí al personaje. Ya estoy en Trazacaminos 40 y se fijan, no tengo 40, digo 34. Ojalá fue 40, ¿no? No tengo ninguna misión de mundo, ya las hice todas. Tanto, bueno, no de mundo, aquí se llaman de aventuras, creo. Y las de acompañante también. O sea, ahorita solo tengo la misión principal. Y ya subí a mis personajes, o sea, los tengo en 50 estos 4. Ok, espero luego poder cambiar a Erta por Sila. Espero que me llegue, que pueda sacarla antes de que se acabe el banner. Recuerden que pues, me salió Bailu, que es la Kiki de aquí. La verdad está buena, o sea, yo en ningún momento dije que estaba mala. Más bien, yo quiero a Sila, no la quería a ella, quería a Sila, loco. Pero bueno, nos tocó la Bailu, así que hay que usarla. Y la verdad está buena, hay que traer un healer. Ahora sí se los digo. Conforme voy avanzando en el juego ya me voy dando cuenta de ciertas cosas. Ya puedo hacer recomendaciones. No quería estarles recomendando equipo a las 2 horas de juego o con personajes que ni siquiera tengo y ni siquiera he probado. Entonces de una les puedo decir ya que necesitas sí o sí un healer para este juego. La historia yo la fui avanzando sin healer. Como saben, traía a Marzo y la puedes pasar, la iba pasando. Pero un healer es necesario cuando ya quieras completar los demás desafíos, como el abismo, como el universo simulado y todo ese rollo, ¿no? Entonces el healer te viene bien. Recuerden que también tenemos por ahí, órale perro, tenemos a Natacha de healer que nos la regalan. Vamos a darle aquí automático porque la verdad no creo que me vaya a costar, ¿no? Aquí a esto ya le he estado dando amor a los personajes, mejorándole artefactos y cosas así. Entonces no creo que vaya a haber problema, aquí con esto. Vamos, vamos. Vean que baja bien, pero bueno, ya traemos allá al healer. Pero nos baja bien, maldito Sin healer es complicado porque, como creo que ya lo mencioné, Marzo nos ponía escudo, pero solo nos pone escudo a uno. Entonces cuando ya nos pegan en área, ¿cómo proteges a todos los demás? Pues necesitas un healer, ¿no? Vamos, vamos, Tabibita. Me gusta, la Tabibita física me gusta. Aunque me gusta más la tanque, que la quiero usar, pues. Pero ahorita no la puedo poner porque si la pongo de tanque me quedo corto de daño. La Tabibita física mete buen daño. Entonces probablemente ya que tenga a Sila, ya voy a poder quitar a Erta, meto a Sila y ya puedo cambiar a Tabibita a tanque. Probablemente, probablemente. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, dijo el ciego. Vamos a esperar a que termine aquí. Apúrense, apúrense, apúrense. Recuerden que estos jefes son difíciles, Son los que protegen los cofres. Estos jefes de élite no están sencillitos, Muchas veces me han costado más que los jefes de la historia, la verdad. La verdad es que sí, si han visto los videos, yo creo que se han dado cuenta que estos jefes me han provocado más problemas que los jefes que salen en la historia. Cuando tú tienes el combate por automático, aún así tú puedes, cuando se cargan las ultis, tú las puedes activar, en el momento que tú quieras. O sea, o puedes esperar que la máquina los active o las puedes activar tú inmediatamente. Eso sí lo puedes hacer. Bueno, listo, ¿no? Y tenemos cofrecito, seguimos ahorrando, De hecho, si les muestro por aquí, bueno, primero vamos a ver el cofre. Ok, vamos a usar artefactos por aquí. Si les muestro por aquí, ya tenemos para 10 tiros, Ya tenemos para 10 tiros aquí. ¿A cuánto nos quedamos? Nos quedamos con muy poquitos acumulados, porque, repito, fue Bailu la que nos salió. Nos quedamos con 11. Entonces, no vamos a llegar a otro pity. Espero que la suerte esté de mi lado cuando haga las tiradas, las últimas tiradas. Pero a otro pity no vamos a llegar. Imposible, yo creo. ¿Qué es esto? Ok, parte de los puzzles aquí. Bueno, déjenme eliminar a este güey. No, perro. Siempre importante matarlos porque te dan objetos, Te dan cositas ahí. Por ejemplo, yo ahí le puedo picar para activar la ulti de Himeko. Aunque la máquina la va a activar, yo la puedo activar. Ni siquiera es necesario, ¿no? Pero bueno, ahí está. Miren, me da cosillas por ahí que pues te sirven, ¿no? Te sirven, todas esas cositas te sirven.
Aquí hay un cofre. Looks good. Tenemos un ancla aquí. Bueno, continuamos. Ok, allá está Kafka. Pero me voy a echar... Ah, me quiero echar una vuelta por allá. Estás acabada, ríndete, le decimos, seguramente. Admit it, Kafka. You planned for us to come here. I didn't plan anything. It was the future. You speak too highly of us, Welt. The Stellaron hunters are merely Destiny's slaves. Best future? Best for who? Kafka es jugable, también. Anyone but yourself. If I said best for the universe, would you believe me? Best for me, naturally. We're taking you to see the General of the Lawfu. You can profess your innocence all you like, but the General will decide your fate. Oh, thanks, but no thanks. I can't stand moving at someone else's pace. We don't have much time. If I were you, I'd make a move before it... Ok, peleamos con ella, ¿eh? Nice. Obviamente, al ser como jefe, entre comillas, de la historia, no nos deja poner el automático, pero sí podemos ponerlo rápido, ¿eh? Vamos a ponerlo rápido. Se vio buena esa habilidad, ¿eh? Ok, ¿a qué es débil Kafka? Físico. Ok. Vamos a pegar a todos. Y voy a empezar a curar. Oye, se han curado los ataques, de la Kafka. Yo creo que ha de ser erudición porque veo como que tiene ataques extras, ¿no? No sé qué es el personaje, pero veo que me hace por ahí como ataques extras, entonces no sé si es erudición. Vamos a curar aquí. La sobrecuración viene bien porque Bailu tiene por ahí un talento que cuando sobrecuras te pone como, creo que te incrementa la vida máxima. Algo así es el talento. Así que viene bien. La Taibita le va a meter ahorita un golpe, gente. Le va a meter un golpazo a la Taibita ahorita. Mira. Ahorita que tira la ulti con la Taibita le va a dar un golpe, loco. Mira. Que la voy a mandar al Free Fire. Era punta, loco. Casi se murió. Y es porque era débil al físico, ¿no? Oh, están chingonas las Usis esas, ¿eh? ¿Ojo? ¿Qué es eso? Your every move has been foreseen by the Omniscia. ¿Quién es? Fusion. Ah, ok, ya habían visto Fusion, ya me acordé. Greetings, crew of the Astral Express. This is our first encounter. Though given that I have encountered you in foresight, perhaps I should say the second. I am Fu Xuan, Master Diviner at the Divination. Es la que según quiere ocupar el puesto del comandante, no recuerdo cómo se llama. El general. To be received with fine wine. But alas, the heavens, earth, and body are not aligned for such an occasion. What the actual se vio chingón la animación, bien, o sea, bien bien Matrix. Se cree Neo. Es la elegida, If the method of my speech is offensive to you, you need but say. We received an assignment from General Jing Yuan. El general Jing Yuan se llama. Thank you, Diviner, for coming to our aid, but we must escort ayuda, como si ocupáramos ayuda, Essential. I hold a proclamation from the general here if you care to see. Upon detaining the Stellaron hunter,
Questioning and all further arrangements are to be undertaken by the... Did the General just spare us a walk with Kafka? I knew he was a good guy. Understood. However, the General promised that all intel would be shared with us. Oh? That guy. Can I go one day without him throwing me under the... We won't make things any more complicated than they need to be. Very well. Urgency demands fluidity. The three of you shall accompany me to the Divination Commission. Can't we do the questioning here? The Stellaron hunters are slippery. What if she makes a break for it? While I am here, she will not escape. Only the Divination Commission has the methods to make her talk. Pero sí, creo que se les escapó el Blade, ¿eh? Hasta creo que no se les puede escapar la Time Kafka. has arrived. We must depart. Please proceed. Please proceed. Ok. Me gusta que los tiempos de carga son rápidos porque el juego ahorita pues no está tan pesado, no tiene tanto contenido. Pero con el tiempo se va a poner igual que el Genshin, ¿eh? 100 gigas y no se ha terminado. Ah, esta es la furrita. No recuerdo cómo se llama. Why did you bring us here? Does this look like the Divination Commission to you? No Ting need Yun. to yell, Master Diviner. The Meridian Pin is malfunctioning, and I couldn't find the entrance to the delve. I wanted to get us straight to our destination, but this is the only place I could dock the star skiff. Look, Exalting Sanctum. This is a safe place. Let's just walk the rest of the way from here. Our hexagrammatic position is fluctuating between the Martian water trigrams. The vessel is stranded and the way is blocked. I heard the Xianzhou can tell your fortune. Is that how they do it? Anyone can count on their fingers. Ah, pero ¿qué tú cuentas con los dedos? Le pregunta. What's wrong with that? We've got 10 fingers. May as well use them. I just performed some quick divination, and the hexagram is consistent with our current predicament. The star skiff cannot take us to the Divination Commission today. Alas, without me in charge to handle the Stellaron crisis. It's true. The Divination Commission really can't go a single day without Lady Fu. That's why you have to develop your talent pool. Otherwise, everything falls apart when you go on vacation. Since you are clearly ignorant of the Commission's internal affairs, I shall absolve you of your ridiculous remarks. Nos volveremos a encontrar, le decimos. You might not want to hear this, but your general gave us his word. We have to be present when you question Kafka. You think too little of me. My word is my bond. I will stick to my promise even if this delve collapses. That's very unlikely, by the way. To have this prisoner speak, the Commission must resort to unconventional means, the nature of which is confidential and cannot be disclosed. Forgive me, but I can assure you that La morra es will como not begin until you arrive. medio I have odiosilla, appointed someone to wait for you in front of Exalting Sanctum Plaza. Once we've consolidated our internal affairs, you will be brought into the Divination Commission. Please be patient. Okay. We trust you. Ok. I think I offended someone again. Don't Ah, start. sí, le dice. Don't take it to heart, March. Miss Fushen seems like a reasonable lady. I'm sure she's not angry with you. Really? I thought she was pretty icy. Don Hung's not icy. He's nerdy. Okay, enough chit-chat. I reckon the Divination Commission could be a while. Let's take a look around. Yeah. That star skiff was pretty cool. There must be loads of interesting things in Exalting Sanctum. Ok. My dad is an ace pilot. A ver, ¿dónde estamos? Para empezar. Ah, ok. De hecho,
No tenemos ningún cofre de aquí, ¿eh? But I can't see anyone waiting for us. Should we look around? Ok. Vamos a echar un vistazo por aquí rapidito. Para allá no puedo ir. Ahí está un cofre. Así rapidito nada más, gente. Vamos a echarnos la vuelta. Ir abriendo cofrecitos. Acá parece que no hay nada. Ahí hay un cofre arriba. Ya había unos locos peleando ya, pero... Espérenme, aguántenme. Aguántenme, quiero... Cofres primero, ¿verdad? Ya es para ir a otro lado. Acá también. ¿Puedo pasar? No. Vamos para acá, para arriba. Aquí tenemos un ancla, cofre. Todo esto es jade, Ahorita estoy en etapa de farmeo full, para conseguir lo más que se pueda antes de que se vaya el banner. O sea, lo que quiero es obviamente terminar la historia. Y agarrar todos los cofres posibles del mapa. Acá está otro. Para antes de que se vaya el banner, Ok, a los vendedores no les he puesto atención, pero todos si ustedes ven aquí dice, mira, bazar, tesoros, máquina expendedora, máquina, librería. A lo mejor el bazar tiene cosas buenas, ¿no? ¿Qué es este? Probablemente. Bueno, sigamos. Vamos a bajar. Ok, el objetivo es ahí al medio, pero... Sí, para acá, que allá está un cofre. Acá no puedo ir. Y yo creo que es todo, ¿no? A menos que haya uno por aquí. Bueno, así de... Oh, mira, agarré todos. Buena. Ya lo había mencionado. En este juego la exploración no es tan compleja como en el Genshin, que sí hay cosas muy ocultas. Lolo. Esta Bailu, aunque ya la tenemos, aquí la conocemos entonces, Está curada la colita que tiene. La Kiki del Honkai. Vamos a poner combate automático. Esto es pan comido. Listo. That'll teach you a lesson. Ready to lie down now? La cola te cura. Thanks for helping to stabilize the patients. Your assertive sedation techniques. Técnicas de sedación física. O sea, las técnicas para madrearlos. Assertive sedation techniques? Se refiere a golpear gente, lo acabo de decir. However, these Cloud Knights were already sick, and now they're injured too. I've got to bandage up their wounds, realign their bones. Ugh, as if I didn't have enough on my plate. Where did you come from, little one? Is your dad around? I don't have a dad. What about your mom? I don't have a mom either. I get it. You think because I'm small, I must be a runaway child. Welcome to the Xian my short-lived outsider friends. Appearances can be deceiving here. I've been studying the art of healing ever since I cast off my old shell.
You're looking at a recognized, practicing, dedicated doctor. Balabog kids are making snowmen, while children here are writing prescriptions. Y es lo mismo, ¿no? Que Kiki. Things haven't been very peaceful in the lawful recently. Make sure you don't... Aunque está curadilla, la niña esta, el diseño y todo el rollo, no sé. Me quedo con Kiki porque es una niña zombie, ¿eh? Go running around, right? Well, your general gave us an errand. Well, seeing as you saved me just now, if you're unlucky enough to acquire any breaks or sprains, I'll treat you for free. Encima nos va a cobrar, dice. Do you have any idea how many people in the lawful are waiting for an appointment with me? You should count this as a blessing. If I hadn't left my purse at home, I wouldn't have to... Enough of that. I have patience to see. Our little miracle worker seems very different from everyone else around. Pasa por la plaza del Sanctum de la Exaltación y busca a la mensajera So Fu. this is the Videodora. I've only ever read about them. Ok. Hurry. Find beds for the patients from the other delves and stabilize them. Remember to minimize contact. We don't want your people to succumb to the same evil. Yeah. The Realm Keeping Commission is out in full strength. What about the Alchemy Commission? Why are there so few of you here? Do you mean out in full force? Hey, Missy, does this look like a classroom to you? Concentrate on treating the patients. Ok. That's the best I can do. What's that supposed to mean? Doctors don't give up that easily. What else am I supposed to do? The route back to the Alchemy Commission has disappeared, and we're in the field without the right medicine or supplies. Besides, we have no record of this disease at all. These symptoms are consistent with someone about to be stricken with Mara. According to his medical record, this man is barely over 200 years old. Apenas tiene más de 200 He only años just a la joined the bestia. Cloud Knights. How can he possibly be Mara struck? It goes on like this. The judges of the Ten Lords Commission will have to come out and clean up. Recuerden que aquí los vatos viven muchísimo, muchísimo. A ver, se pasa por la plaza del Centro de Exaltación y busca a la mensajera. ¿Por qué habla con That was todos? terrifying. Thank goodness the Videodora Dragon Lady was saved. Yes, that child's usually hidden away. What's she doing out here? Que esa no es. When it rains, it pours. The Artisanship Commission has its own issues. It sounds serious, too. Go and inform the Cloud Knights. See if you can... Oh, esto va a My ser. apologies. I'm an orderly from the Realm Keeping Commission. Judging by your dress, you must be visitors to the Law Fu. Sorry, the Xianzhou is currently caught in unusual circumstances. But the Cloud Knights will resolve the issues as soon as possible. For safety reasons, please stay in your residence and refrain from going out for the time being. If the port is still open, I would suggest you take a boat to Starskiff Haven right away. Though, I heard the route may have been... Oh, that reminds me. I have a friend with a star skiff and a travel permit. He could help you and your friends get over quickly. The price is fair and negotiable. What do you think? Very well. I still have business to attend to. If you change your mind... Ok, falta otro. Este debe ser. Everyone please remain calm. This is an announcement from the Realm Keeping Commission General Bureau. Exalting Sanctum is temporarily closing its borders and navigation routes. The details will be outlined in the official bulletin sent to your Jade Abacus soon. If you feel unwell, please report to the Realm Keeping Commission as soon as possible. We have doctors from the Alchemy Commission here who will see you free of charge. Oh, we will be distributing a bag of protein rice and emergency medicine to each of you. You can collect the supplies from me in person, or the Commission can deliver them to your door. I want to say it's all in a day's work, but I've been here for 12 hours already. Ok, eso era. Excuse me, miss. Hold on a moment. It was only thanks to your help earlier that the Dragon Lady and those exalting La Dama Dragón, got imagino away que se refieren a la niña, ¿no? La Dama Dragón. Dragon Lady of the Alchemy Commission. Vale, sí.
Lady Violet. You mean the child? Te refieres a la niña. She's starting to sound like a big shot. A friend in the Skyfaring Commission told me the General commissioned guests to deal with the troubles on the Lawfu. You must be the guests. If you don't mind, I hope you can take the time to come to the Realm Keeping Commission. I'd like to talk to you about the issues Exalting Sanctum is currently facing. Ok. Mensaje. Normalmente estos mensajes son misiones, ¿eh? Acaba de ocurrir algo y me fui a Xianzhou. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo en el expreso? ¿Qué estás haciendo en Xianzhou? Entonces, estás bien, ¿no? Es una larga historia. Estoy en el vado de las nubes con un limbo caballero. Me reuniré con ustedes cuando salga. Por cierto, el expreso está bien. Viene por mi cuenta. Te lo cuento luego. Me interesa mucho. Cuéntame los detalles. Vado de las nubes. Ok. Un desafío. La morrita que salió con el Dangen me interesa, ¿eh? Porque la veo y creo que es jugable, ¿eh? Creo que es jugable. De hecho, acá está. Y yo creo que a lo mejor es cacería, ¿eh? Esta, no recuerdo cómo se llama. Esta, Sushan. Sushan. Ahorita lo vamos a revisar, ¿eh? Ahorita lo vamos a revisar. Así lo voy a revisar, miren. Sushan, ver detalles. Y nos vamos aquí donde vienen los personajes. Tiene que venir la lista de personajes, aquí está. Natasha, Hook, Pela. Natasha, Hook, Pela, 7 de marzo, Erta, hasta Serval, Arlan, Sushan, sí, aquí está, bien. Y no la tengo, loco. Y no la tengo. Pues es 4 estrellas, ¿no? Porque los 5 son Himeko, Well, Yankin, Bronia, Bailu, Clara, Gepard. A Yankin la tengo, gente. No me regalaron una Yankin. Ah, no, ¿qué? ¿Cuál Yankin? Ok, no, que me van a regalar un 5 estrellas, ¿no? Y esto es 4 estrellas, ¿no? ¿Dónde veo si es 4 estrellas? ¿Dónde veo si ella es 4 estrellas? ¿Quién me lo dice? Ah, yo creo que debe ser por el arito como amarillo, ¿no? Es el legendario, los demás son morados. Ok. Sushan sí es, bien, la quiero, ¿eh? Bien, a Sushan la quiero. Ok, no hay nada por acá. Nada más quería ver a ver si había cofres. Okay. A lo mejor y me la dan, ¿eh? Así como me dieron a Natasha y a Hug y a todos ellos. A Erta. Mantenerse en silencio. Vamos. De hecho, qué tonto soy, porque aquí mismo yo creo que me pude haber fijado. No sé si puedo ver al personaje aquí. No, no le puedo picar. Bueno. Les iba a decir, aquí puedo ver qué es el personaje, ¿no? Si es cacería, healer, no sé, abundancia, qué sé yo. Ok, para allá no hay nada. Ya entendí. Vámonos. Huh? Sushan, what are you doing here? I have orders to evacuate civilians. See these 2 behind me? I need to get them out of here quickly. You can say that again. Some comrades were injured by monsters in the vicinity. They only just made it out. I'm taking up the rear. I should be out of here soon. Ok. Ahora no es el momento de distraerse. Ok. ¿Y luego? ¿Por aquí? Ok. Mover a la izquierda. Parece que no va a haber cofres, ¿no? Aquí. A ver. ¿Voy a pelear con Sushan y con Sushan y ellos o con...? Ah, no, con los míos. Bueno. Me hubiera gustado jugar esto con Sushan. Para seguirla probando. Es que trae mandoble, me gusta. A ver, ¿no hay cofre por aquí? Por aquí yo... Esta zona es la zona del inicio, ¿eh? Pero ya no hay nada. ¿Qué? Vamos a matar a estos. Para llevarnos... Creo que me están dando materiales, ¿eh? ¿No?
No, no me está dando materiales. March's six-faced ice. Ok. There's a fight here. Pues claro, perro, estoy diciendo que ya pasamos por aquí. No me haces caso. There's supposed to be a passage. Why can't I see it? Oye, ¿por qué trae un ataúd aquí? Somebody used the cloud forward control panel to block the road with containers. Who did this? I'm terrible with machines and stuff. Hold on. I'm a traveling merchant. I've been here many times. Now, for a cloud knight to be unfamiliar with the local topography. I told you, I was only just transferred here from the Yaoqing. I don't come here very often. Ok, vamos, entonces vámonos directo. Ya sabemos que creo que no hay nada, ¿no? Aunque a esta zona no hayamos venido, ¿eh? Is that the one? Let me see. Whoa. Creo que a esta zona no hayamos venido. No sé si valga la pena, la verdad, investigar. Pues no veo nada. No, perro. Por andar dormido. Miren, se fijan que cuando entramos en combate se sigue viendo en la parte de abajo como un destello. Ahí de unas texturas o no sé qué son. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Ok, vamos a mover esto. Y de hecho por este lado es donde está la puerta cerrada. Y no sé si a lo mejor aquí la puedo abrir y ya después puedo venir. No. Porque a esta parte me faltó entrar, ¿eh? We need a strategy. Rules are made to be broken. Este es como un jefecito, ¿no? No, como un mini boss. Sí, pero sencillito, sencillito, ¿eh? It's all yours! You won't get away. Time to twirl! Time to twirl! Ok. Vamos ulti. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. La Diluc mujer pega bien, ¿eh? Pega bien la Diluc del Honkai. La neta. Bueno, también es que es el único legendario que tengo de los que hace daño, ¿no? La otra es Bailu y es healer. Ok. A ver, rotar. ¿Cómo cambio de...? Ok. Eso. Thank goodness. There's one star skip left. What? Where? Where? Judging by where it's docked, it must be heading for Central Starskip Haven. Nice. We'll be safe there. Come on, let's climb aboard. Ok. Dejar el lado de las nubes, sí. Desafío completado, bien. Todo lo que sea Jade, déjese venir, ¿eh? It's getting late. Where to now? Ok, seguimos avanzando. Duncan se está acercando poco a poco, ¿eh? En algún punto se va a cruzar con nosotros. Nos va a ayudar o algo, no sé. Algo va a hacer, algo va a hacer. Vamos a robarnos aquí todo esto. Todos estos escritos. Ey, ¿aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Mija, te estoy robando todo en tu cara y no te das cuenta. Todo te estoy robando. Siempre siento que nos hace falta algo en la oficina de la Comisión de Administración del Territorio, pero nunca recuerdo que llegase el momento preciso. Ayúdame a descartar algunas opciones. Dime, ¿qué crees que le hace falta a nuestra oficina?
Un oficial que sí trabaje. Confirmo, te equivocas. Por lo menos el oficial Jinyan está haciendo su trabajo. Mientras ella esté aquí, la Comisión de Administración del Territorio se mantendrá en pie. Este chico Songyan es perezoso a veces, pero es inteligente. Tengo grandes expectativas de su futuro. Por supuesto, si algo llegara a pasarle al Sanctum de la Exaltación, verás que puede ser un oficial de confianza. ¿Es el momento adecuado para pensar en eso? Dice, tienes razón, no se me ocurre nada por más que lo pienso. Creo que jugaré una partida de Jade Celestial después del trabajo para despejar mi mente. Bien, veamos directo al grano. ¿Qué necesitas? Oh, that's right. Forgive my forgetfulness. Glad you came. It's great to have one of the General's distinguished guests helping us out. My Realm-Keeping Commission colleagues failed to provide adequate care for the Dragon Lady. I'd like to thank you on behalf of all of them for rescuing her back in Exalting Sanctum Plaza. As I'm sure you're aware, symptoms of Mara have been spreading ever since the Stellaron incident occurred. Thanks to the Ten Lords Commission, being stricken with Mara had long since become a terrifying but avoidable fate for Xianzhou natives. The puzzling thing is that despite the Commission's protection, we're now seeing an increase. More and more citizens, in particular those dealing with great risks and stress like the Cloud Knights, are becoming stricken with Mara. Moreover, the Mara-struck have taken on a horrifying appearance, as if they're turning into some sort of monster. That appears to be the case. No smoke without fire, as they say. Despite being just a servant of the Realm-Keeping Commission, spending a considerable amount of time on the front lines has sharpened my senses to potential dangers. You're a capable person, and since the General entrusted you with locating the Stellaron, it's only a matter of time before you run into Mara-struck. If you come across any clues, remember to inform the Realm-Keeping Commission straight away. My colleagues and I will handle any situation with haste and to the best of our ability. Speaking of which, have you... ¿He descubierto algo hasta ahora? Sale aquí. Dahao lee atentamente la carta que le entregaste. Su expresión refleja su incredulidad, al leerla de nuevo. Dahao empieza a sudar profusamente, se disculpa y sale corriendo. Al cabo de un rato regresa con una chica. ¿Con quién? ¿Con su Shang? Nah, no creo. I'll be honest with you. I've got no idea how to handle this problem. It's beyond the Realm-Keeping Commission's jurisdiction. Allow me to introduce Madame Qingzhu, General Jing Yuan's chief counselor. I think it'll be easier if she explains the letter to you. Okay. ¿Se habla con ella? I read the letter you obtained from the Mara-struck. While the Cloud Knights were searching for the Stellaron's whereabouts, I was carrying out the General's orders, tracking down clues on the Mara-struck. Thanks to an outsider, this letter appears to be nothing more than good news detailing a recovery from a chronic illness. However, what is actually being discussed is a violation of the 10 unpardonable sins. It's heresy. That's right. Since the Alliance was first established, all medical practices aboard the Xianzhou adhere to strict standards that prohibit long life or mutant modifications under the guise of curing. I went through all our files to find information on the experiment in question, and found nothing. I started thinking about how the Alchemy Commission's delve was sealed off. There must be an unspeakable secret locked away there. The author of this letter was likely the Mara-struck you defeated. My guess is he was led astray and poisoned while under the pretext of being cured. You saw how he ended up. Such actions remind me of an organization that was eradicated from the Xianzhou 1,000 years ago. The disciples of Sanctus Los discípulos del Sanctus Medicus. They were disciples of the abundance that sought to restore the way of immortality by unearthing a forbidden remedial formula. It's hard to believe that a group that was wiped out so long ago would suddenly rear its head and create chaos once more. The seat of divine foresight needs to learn all it can about this organization's status. If you come across any similar clues about the disciples of Sanctus Medicus, come and find me at the seat of divine foresight. Parece bastante complicado eso. But all I'm asking is for you to keep an eye out when you have time. The seat of divine foresight always rewards those who contribute to our effort. I recently received some intel. It seems that certain individuals are taking advantage of the current chaos to lure in outworlders around Exalting Sanctum. We sent an undercover investigator out a few months ago.
They provided us with a rough idea of the situation. Unfortunately, it seems suspicions were aroused. We lost contact with the agent. You are a fresh face in the Lafu, and an outworlder. I would feel more at ease if I could leave this matter with you. Ok. Vámonos. Muy bien. Dice el objetivo: busca personas sospechosas en el Sanctum de la Exaltación. ¿Qué tan lejos está? 52 metros. ¿Es aquí? No, es aquí. Ok. Pero... Ah, caray. Por acá subo, ¿eh? Bueno, de hecho, puedo agarrar este TP. Y acortamos camino. Por aquí y por acá. Busca personas sospechosas del Sanctum. El niño no se ve sospechoso. Este güey está fuera de la zona. Este güey se ve sospechoso. Excuse me, guest from another world. Please spare me a moment of your time. Cómo no, este es uno, Anhelo el poder. I understand. Eternal life is indeed a kind of power, wouldn't you say? No, lo único que quiero es poder, puro y simple. Well, not much can be done for you. What a peculiar person you are. I'll tell it to you straight. To Outworlders, I offer the chance of immortality. But perhaps someone like you would be better off joining the Antimatter Legion. Regardless of what you choose, let's keep our voices down, eh? This isn't the kind of conversation you can have out in the open. Before you can grasp absolute power, you must yearn for immortality, don't you think? The problem is that the Xianzhou Alliance doesn't care one bit about the well-being of short-life species. My name is Green Hibiscus. I came to Exalting Sanctum in hopes of a fated encounter with one such as yourself. One who is also on the road to immortality. What do you say? How about we find a more suitable spot to talk about all this? Claro, Let's vamos. make haste. There are too many people here to linger. Uy, este es el vato, Here we are. This is the place. Relax. By the mercy of Sanctus Medicus, I will not harm you. Allow me to reintroduce myself. I am a member of the Disciples of Sanctus Medicus. I was unable to expose my true identity in Exalting Sanctum, but now I can reveal everything. The Disciples of Sanctus Medicus is a devout group, holding firm in their belief that Merciful Medicus is the one ultimate faith. As followers, we refer to ourselves as disciples, dedicated to our cause. If you wish to gain the means to immortality, then you must become a disciple. But to become a disciple, you must first pass several small trials. Please excuse me. Our expansion has unfortunately attracted the attention of those devilish archer followers. If we are not careful, the consequences could be unthinkable. ¿Qué tipo de prueba debo superar? You will surely Pide find. y se te dará. Merciful Suena bien Medicus is bíblico ese rollo, magnanimous. They do not lightly refuse a prayer. As such, the initiation trials for the disciples of Sanctus Medicus are nothing arduous. All you must do is transcribe this copy of thousand-handed Merciful Medicus's salvation. 500 veces a mano. This will allow your brothers and sisters. No This jodas. scripture is central to the disciples. You must maintain a pious heart during the transcription. It would be best if you Ni en la could escuela, Ni en la escuela te dejaban esto. This is but the first trial. Once you have become a disciple, you will undergo numerous. Más un 500 veces demasiado, es lo que dije. Excessive. The old rules dictated that the text be copied 50,000 50,000 times. veces. I myself undertook such a feat. Nowadays, the master takes greater pity on the common people. Hence the... Está loco. No me voy a... Oh, sí me voy a poner. Es decir, no me voy a poner. Pues sí me voy a poner. Comienza a copiar la salvación de la misericordiosa Sanctus Medicus de 1000 manos.
Hace mucho tiempo la misericordiosa Sanctus Medicus viajaba por el mundo con sus 99.999 discípulos. Vivían a la sombra de Raúl y enseñaban el camino. Tienes un ligero calambre en el dedo índice y te duelen un poco los hombros, pero solo hiciste la primera copia, aún quedan 499. A medida que repetían las palabras de los 99.000 discípulos, se liberaron de la juventud, la vejez, la enfermedad y el sufrimiento. Transcribe el último trazo, captas el caballero en tu visión periférica mientras te hace un gesto. Hey, stop writing. Get over here. No sigues escribiendo. A ver. ¿Quién me habló? Un vato me habló, ¿no? ¿No? Ah, no. Este vato me habló. Took you long enough. I know you. You're just... Me confundes. You're undercover, right? So am I. You've got to believe me. I'm a Cloud Knight from the Exalting Sanctum garrison. That green hibiscus has been sneaking around spreading heretical lies for a while now. That's why I'm here. ¿Qué? ¿Otro infiltrado? Suspicious of me as soon as I arrived. It took a lot of effort to make them believe I wanted to become a disciple. Por supuesto, si llevas el uniforme puesto, vas a tener sus dudas. I have my reasoning. Cults like this want to recruit people with influence in law and order. I wanted them to know I was a Cloud Knight. Always know your enemy. ¿Cuál es tu plan a partir de ahora? Keep your voice down. These disciples don't miss much. If they discover us, we won't make it out of here. You can trust me with the transcription. I spent over 150 years pen pushing in the seat of divine foresight before I became a Cloud Knight. I could do this in my sleep. Listen carefully. I help you copy the text, you cover for me, and I get word out to the seat of divine foresight. Ok. Le voy a entregar la transcripción. Como si yo lo hubiera hecho. Still your mind and transcribe the text. Allow the beautiful enlightenment of thousand-handed, merciful Medicus's salvation to... Ya terminé. You're finished? So soon? Let me see. Yes, it would appear you are finished. A fast. Calm yourself. The initiation is divided into 2 steps. You and the Cloud Knight have completed the first. Sure, but can it wait till tomorrow? I'm supposed to be on duty right now. They'll get suspicious if I don't head back soon. No need to worry. El segundo paso es muy fácil y terminaremos enseguida. A lo mejor nos van a enfrentar, Initiation is governed by the following principle. Never accept who you suspect, and never suspect who you accept. It's time for you to Lo sabía. battle it out. Whoever... Lo sabía. Excellent. The disciples of Sanctus Medicus love enthusiastic new blood. Well then. Whoa, whoa, whoa. You're kidding, right? We came here to lengthen our lifespans, not shorten them. You can't just make us fight like this. We aren't forcing you to fight. By all means, refuse if you wish. But we won't possibly be able to let either of you... Fine. But at least let me prepare? Very well. But you'll need to ask your opponent, too. Good. Then prepare yourselves. Time is precious. Ok. A ver, vamos a agarrarnos a chingazos. I have an idea that will let you join the disciples of Sanctus Medicus and let me get the heck out of here in one piece. Se va a hacer el muerto, ¿no? You and I fight, and I lose to you. I pretend that you finish me off. Then you pretend to help them remove my body by dragging me out of here. That way, we both accomplish our objectives. Oh, I've seen your skills. No te equivoques si me mates. Good. I could trust you. Y si por error lo matamos. So, have you prepared yourselves? Hagámoslo. You, Cloud Knight? I'm, Then. Well then, take... Ok. Ni modo, mijo, te cargó. Uy, loco, en ulti empecé. Y lo empecé con ulti. What magnificent skill! He was fierce, but no match for you. I'm glad you prevailed.
That Cloud Knight waltzed straight up to us in uniform and asked if he could join. Hardly a convincing spectacle. I doubt I ever could have trusted him. Purple chrysanthemum, blue peach. Find somewhere to dispose of the body. Deja que yo me encargue. You've dealt with this kind of thing before? Claro. Los colecciono. Hustle? Very well. These are hard times, I suppose. This does have its advantages. Our brothers and sisters have been proselytizing and exalting Sanctum over the last few days. We may have attracted the attention of the devils. As such, this can be your first mission as a disciple. You take an active approach to getting things done. I'll be sure to pass. In any case, my hearty congratulations on your admission to the Disciples Peonía of Gris, nuestro apodo. Well, Gray Peony, let's depart separately to avoid attracting attention. We'll rendezvous at a different location later. Llevas al Nimbo Caballero a un lugar seguro. Espero que no lo hayamos matado, ¿eh? No creo. Pero espero. Ahí está. I did a good job playing dead, didn't I? Those people are out of their minds. Watch your step next time you're around them. With your skills, you've got a better chance than most. I should report back to the seat of divine foresight. Stace. El Nimbo Caballero vigila atentamente su entorno. Cuando está seguro de que nadie lo sigue, emprende una rápida huida. Ok. Entonces, continuemos. Y luego... A ver, aquí ya sacamos... Ok, es el mismo lugar. Perfecto, y luego... Ah, es acá abajo, bueno. Yo creo que llego más rápido por aquí. Creo. Sí. Muy bien, entonces... Yo creo que ya empezamos ahorita con la acción, ¿no? Después de un tiempo. Ok, recibimos un mensaje. ¿Todo bien? Muy bien, le decía. Excepcionalmente bien. También que es un poco difícil de creer, dice. Eso es bueno, siempre he creído en tus habilidades. Alguien acaba de venir a dar un informe. ¿Es cierto que has salvado a un Nimbo Caballero? No fue gran cosa. Tampoco podemos llevarlo a salvar. Tuvimos una colaboración exitosa. Gracias por tu ayuda. El Nimbo Caballero ha dado toda la información que reunió a la sede de la premonición divina. Si no lo hubieras ayudado, le habría costado mucho salir de ahí. Dado que ya te has infiltrado entre los discípulos del Sanctus Medicus, por favor continúa investigando sus movimientos. ¿Hay algo en lo que deba centrarme? En efecto, como he mencionado, el Nimbo Caballero que desapareció hace unos meses se llama Shishin. Bueno, yo digo que así se pronuncia. No importa si está vivo o muerto, quiero saber su paradero para poder explicarse a su familia. Por favor, mantengamos su contacto al mínimo. Si entras y sales de la sede de la premonición divina, los discípulos sospecharán. Por favor, vuelve a salvo o el general me dará problemas. Ok. Continuamos para allá. No sé qué va a haber ahí. Encuéntrate con Hibisco Verde. Ahora sí hablas. Ahora sí hablas. Peonía Gris. Has demostrado tu valentía y devoción a nosotros. Te da la oportunidad de demostrar cuán leal y confiable eres para la organización. Esta misión es de vital importancia y no siento que pueda encomendarse a nadie más. Solo una guerrera como tú puede lidiar con semejante tarea. Ayer una discípula, desertó en desgracia. Envió una carta antes de fugarse. Según nuestra investigación, envió un mensaje urgente para la sede de promoción divina. Todavía no debería haber llegado. Intercepta-la y ayúdanos a reducir nuestras pérdidas. Ok. Looks like I'll need to help them complete this. If they're looking to intercept mail, I should probably start by searching near Exalting Sanctum Psycrane stand. Ok. Ok, entonces hay que interceptar la carta. Vamos a este punto primero. Revuelves entre los paquetes de esta percha de mensajería, pero no encuentras la carta que buscas. Not on this stand. Let's check it. Ok, parece que no está aquí. Creo que la otra está arriba, ¿no? Sí, la otra está arriba. Entonces, más rápido si hago TP. Vamos a ver si encontramos la carta por acá. Hay mucho furro aquí, miren, ahí va otra. What's written on this package? Seat of Divine Foresight, urgent. Seems like it's encrypted somehow.
Makes sense. Un código. Ok, nuevo puzzle. Sistema de sustrato del ábaco dejado desarrollado por la Comisión de Artesanía. Mueve los módulos de computación con subrutinas almacenadas a las bases con los patrones correspondientes para que el sustrato pueda funcionar con normalidad. Este es un módulo de computación que se puede mover. Selecciona la base del eje para girar los módulos de computación a su alrededor. Mueve todos los módulos de computación hasta las bases correspondientes para que el sustrato funcione correctamente. Ok, a ver. No entendí. Ah, ok, entendí. Bueno, más o menos. It's an internal order from the disciples of Sanct. Judging from these urgent instructions, the disciples are aware of a seed of divine foresight operation to infiltrate their ranks. No wonder Green Hibiscus was so eager. Tiene buena voz la Taibita, ¿eh? ¿Por qué no habla siempre? And then hand it over to Green Hibiscus. Ok, vamos a mandar la copia por teléfono. Dice, peonía gris, ¿conseguiste las cosas? Las tengo, ¿dónde quedamos? Puede que nos estén vigilando, dice. En el lugar donde transcribimos escrituras, el responsable quiere verte cuanto antes, no respondas. Okay. Según yo era aquí cerca, ¿no? 83 metros. Según yo, la verdad es que no. No, mira, acá. Saca... aquí adentro. Mauve Moon, this is the reliable disciple I mentioned to you, Grey Peony. Grey Peony, this is Mauve Moon, the head of our operations in Exalting Sanctum. ¿Qué diferencia entre un personaje de los jugables? Vean a la Taibita y vean a los NPCs. Mira, está vivita. Vean a los NPCs. Qué diferente se ven, ¿no? Easy, Hibiscus. I like this kid. You seem like you've got it all figured out. What brings you to the disciples of Sanctus Medicus? Odio la cacería. I can appreciate that. The devilish archer author's so-called salvation is no different from destruction. They use deceit and power to mislead the people of the Xianzhou, instilling fear in them about the blessings of merciful Medicus. The mission of the disciples is to strike down this groundless fear, so that the people of the Xianzhou can return to the warm embrace of merciful Medicus. Here, take this prescription. Through this medicine, you will become like me. You will be able to break the shackles that the devilish archer author has used to chain your soul. The disciple responsible for creating medicinal pellets heard of your exploits. Some of the ingredients can be purchased at an apothecary, but others will require you to come up with your own solution. Do you have any questions? I'm ashamed to admit it, but I once worked alongside those devils. I trained in spear techniques for almost a century, but I was trapped in a weak mortal shell. I was never able to surpass the final barrier that separated me from the martial arts geniuses. Fortunately, the draft of Draconic Surge, the prescription you hold in your hand, rescued me. Once I took that medicine, I became more Imagino que este va a ser uno de los jefes, ¿no? Now, everything has changed. Jersine and his pitiful spearmanship are no more. All that remains is a loyal disciple of merciful Medicus. ¿Eras un agente encubierto de la sede de la premonición divina? You recognize me? Where do you know me from?
Your face changed when you heard my name. Mauve Moon, sir. We have a problem. I suspect this person may be the agent who's been looking for you. Idiot! What kind of trials are you running? You let an agent infiltrate our ranks? I couldn't have known, sir. I witnessed this person slay a Cloud Knight before my very eyes. Detestable. The devilish archer author allows these pitiful mortals to face death without fear. Yo creo que vamos a pelear aquí, Ya me harté, vamos, ataquemos los dos juntos. No creo haber dicho nada que realmente tienes demasiado. Merciful Medicus has sharpened my senses. Nothing gets past me. A pathetic mortal like you could never understand. In that case, divine foresight, devil, it's time for you to meet que la vamos a pelear, pues. No creo que sea complicado, así que voy a poner automático. A ver. Vamos, vamos. Imagino que va a ser 2 fases, ¿no? Porque... A ver, quiero pensar que va a salir el otro güey a pelear. O es él. Bueno, sí son 2 fases, pero no salió el otro. Ah, no, es él, ok. Es él, pero con armadura. Vamos a curar. Rules are made to be broken. Toma, perro. This big diamond, it's all yours. Easy peasy. So Mauve Moon was the agent that Qingzu lost contact with. Resulta que se unió a los discípulos de Santos Médicos. Ok, ese es el que estábamos buscando. I should go to the seat of divine foresight and tell Qingzu. I don't know if this mission was a success or a failure. Bueno, igual tenemos la receta, Vamos para allá. Vamos a avisarle. Aquí. Si me permites, viniste a hacer la producción de vino por algún asunto oficial, puedo ayudarte a entrar. Quiero ingresar a la sede. Puedo esperar aquí un momento y iré a informar de que llegó. Ok. ¿Y quién está aquí? ¿El general? No, es la morra, ¿no? I'm glad to see you've returned in one piece. So, what happened? Le cuentas a Qingzu lo que pasó mientras trabajabas de incógnito. Okay. Don't worry. Your operation was a success. Although your identity was ultimately exposed, you gained a wealth of invaluable intelligence. I never imagined that Jersine would choose the path of evil. You did the right thing. I'm afraid this is how the Plague's author operates. Using notions of power and life to draw countless people like Jersine away from bright futures. You've managed to shine a light on the darkness of the enemy. With this intelligence, the Seat of Divine Foresight will be able to improve its strategy. And for all your efforts, please, is there anything else you'd like to know about? Otra pregunta sobre la receta. The prescription you acquired is beyond my knowledge. There are a few reliable alchemists that reside in Exalting Sanctum. I'd like to ask you to consult with them on the particulars of the prescription, given that the disciples of Sanctus Medicus has become aware of our operation. It's about time the Seat of Divine Foresight reeled in its net. If you turn up any details about the prescription, feel free to come back and find me anytime. Ok. Vamos a recoger aquí esto. Acá hay algo más. Acá hay algo más. Y bueno, vámonos. Ok. Para afuera. Vientos. Entonces, ahora dice, dirígete al Santo de la Exaltación y pregunta por la receta de ráfaga dracónica.
Vamos a empezar por este. Why, hello there. Le explicas la situación al alquimista. So, this is official Seed of Divine Foresight business, eh? Then I'll do everything I can to assist you. If this request had come from anywhere else, it would have seemed like a joke. But the Seed of Divine Foresight only deals in the serious. I can't understand this prescription. And I imagine that other alchemists won't be able to make sense of it either. Lady Danshu is renowned for her unique line of reasoning. She's proposed several prescriptions that would have been incomprehensible to us if she hadn't explained the pharmacology. Still, those same prescriptions have always been able to produce miraculous effects. Lady Danshu is a truly gifted alchemist, all the more amazing given her sightlessness. Es ciega. Lady Danshu likes to pass the time over at Sinwood Pavilion. I'm sure you'll run into her if you head that way. Ok. Vámonos. De momento... digo, igual falta, pero me va gustando más la historia de Yarilo, con Cocolia que esta de Xianzhou. I've been looking forward to meeting you. Everyone does. You're the hero who rescued the Vidyadhara, a healer lady in Exalting Sanctum. I heard from other alchemists you have a prescription you wish me to assess. Don't worry. I've trained myself to remember everything I hear. Ok, le lees la receta a Danshu. A strange and dangerous prescription, but I believe I understand the pharmacology. It involves drawing upon the strength of long scions to attain the power of ascension. The specifics, however, will require further investigation. This will take some time. I could hardly happen upon Vidyadhara bone marrow and test the prescription myself. Leave your contact details with me. When I've completed my assessment of the pharmacology, I'll get in touch with you. Ok. Tenemos mensaje. Dice, soy Shikui, secretaria jefa de la Comisión del Transporte Celeste. El Palacio de Astro me ha organizado una pequeña actividad para que los visitantes conozcan mejor a Xianzhou. ¿Te interesa participar? Me interesa mucho. ¿De qué trata la actividad? Una fiesta, No sé si ya la conoces, pero hay un controlador de velocidad llamado Tantan en la Comisión del Transporte. ¡Déjame leer! Chingado. Él quiere que el público pueda participar activamente en los asuntos del tráfico y sepa más sobre los peligros potenciales de las vías. Por ello está planeando un programa de control de velocidad en Xianzhou. Es un poco aburrido y se apunta a muy poca gente, así que la señora Yukon me ha encargado que encuentre más participantes. Por favor, te lo ruego. Dice, todo lo que tiene que hacer es registrar el flujo de tráfico del tramo de la dársena de Astroesquife. Es un trabajo sencillo, basta con situarse en el canal y llevar la cuenta. Ok. Entendido, ir a buscar a Tantan cuando esté libre. Si está lista, por favor, ve a buscar a Tantan. Bueno, vamos a tomar la misión para que se quede ahí. Ok, obviamente no lo vamos a hacer ahorita. Seguimos con la misión principal. Ok, de hecho lo más rápido es hacer esto. No subimos de nivel, ¿verdad? Nah, estamos en 34 todavía. Ha recibido un mensaje. Saludos. La gran adivina me pidió que los esperara. Ya era hora. Ahora no puedo ir. Tengo asuntos urgentes. ¿Y luego? What does that mean? It's just a picture. Are we supposed to meet someone? It's like one of those messages a kidnapper sends in a horror movie. That's enough of that. Come on, let's go. Come on, let's go. Let's go. Ve a las calles de la dársena de Astroesquife si habla. No, mentiras. Esa es la misión. Esa es la secundaria, no. Esto es la primaria. La principal. Hurry up, Qingque. We'll be fossils by the time you're finished. De hecho, aquí vamos a conocer a Xingque. I heard there was a disaster in the Divination Commission's delve. I'm surprised you're in the mood to play right now, Qingque. Even if the sky was Qingque. gonna collapse on the Divination Commission, the Master Diviner would be there to hold it up. What she lacks in height, she more than makes up for in stamina. Anyway, I didn't come here just to play. She ordered me to wait here for our guests. Time is precious. It's the place in the photo, all right. Is this a game
kind of problem can they possibly be facing? Isn't this hand a problem? I have the worst luck. Oh, hi there! I can tell just by looking at you that you're the Divination Commission's guests. No querrás que la gran adivina se entere que has estado holgazaneando, ¿verdad? I know, I'm sorry. I was going to wait for you by the statue, but... Ah! Triplet! But folks from the Realm Keeping Commission descended on the area. It's too loud over there now. So I thought to myself, wouldn't it be better to meet somewhere quieter? Four of a kind! And wouldn't it be more fun, too? Better to show you the real Exalting Sanctum and introduce you to a true Xianzhou pastime. Victory! Now that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. I must apologize for your long wait, honored guests. Ah, no. Es por acá. Uy, es arriba. Sí, es arriba. Ah, no sé qué. Okay. It wasn't too long. Seeing your enthusiasm for this celestial jade. What? Look. Is that a... It's an ancient tree. We call it the Ambrosial Arbor. It was once the Xianzhou Lafu's prized treasure. I didn't know the Skyfaring Commission were history buffs. Not bad. Younger generations usually don't know much about it. It's said that the Ambrosial Arbor is an ancient remnant. From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens, and from it celestial bodies hung. Meaning? Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta's space station? Stars hung from its branches. Then, how did it fit in the Xianzhou? Parece un árbol de una magnitud increíble. Let's just say it was bigger than your imagination. Anyway, it's just a legend. I see this view every day on my way to work. I'm kind of bored of it. Let's go. Let's go. Ok. Por acá. Vamos hacia acá. Yo creo que vamos a otra zona, ¿no? Digo, ya era hora porque llegamos aquí, que me faltaron muchos cofres. Este sí los completé. El vado de las nubes es donde andábamos. Es al principio esto, ¿no? Sí. Y aquí también me faltaron. Bueno. Zona nueva, yo digo. Just a heads up, please don't go running off once we're inside. Okay. Maybe the Master Diviner's guests, but she hates people who don't abide by rules and regulations. Oh, and people who ask too many questions, not to mention... Escucho cofrecito, ¿no? Pusher buttons. We're just here for the questioning. We'll leave as soon as it's over. Cuando estoy aquí escucho cofre, creo. ¡Ey, ey! Se oye como un cofre. You won't get away. Time to twirl. Segunda batalla. Time to twirl. Time to twirl. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Yo escuchaba como cofrecito por aquí, ¿no? Allá, mira. Obviamente no era ese el que escuchaba, pero a lo mejor está mal mi oído ya, ¿eh? Looks good. ¿Qué es esto? ¿No? Y acá hay algo. Ok, aquí hay cofre. No. Espérate. Ok, ¿y cómo era para...? ¡No! ¡Qué imbécil soy! A ver, iniciar. Así era. Ok.
Otra. Tengo que moverlo uno más, Ahí está. Así. Ok, no. ¿Y ahora? Ah, no, espérate. Espérate. Me equivoqué. Ahora sí. Eso. Ok. Oh, ya se pone un poquito más complejo, Vamos, dame mi cofre. ¿Cómo tarda la animación, no? Se me hace que tarda mucho. Ok. Bueno, para allá no hay nada. Ah, miren, esto era lo que sonaba, loco. ¿Ven que se había cofre? Qué imbécil. A ver. Otra vez me equivoqué y le di donde no era. Ahora sí. Bien. Sí, ya se ponen un poquito más complejo. Imagino que después me va a aparecer ya en los últimos donde al mismo tiempo giren todos, Va a ver, vas a ver. Me las vuelo. Okay. So that's how it works. Looks good. Unas botitas. Ahora sí, vámonos. Eso era lo que sonaba. Es que como que se escucha, gente. Si ustedes ponen atención, se oye como unas campanitas. Bueno, yo digo, ¿no? Yo le digo campanitas, pero se oye algo. Botar esto. Ah. Bueno. Hacemos. Por ahí no puedo subir. Por ahí está. Okay. Ah, miren. Aquí hay otro puzzle. Aquí está otro cofre. Creo que vamos a subir a 35 con puro cofrecito, Oh, ok. No. Esa necesito. Ahí está. Listo. Ahí, ¿subimos de nivel? De casualidad, nada. No, pero nos sirve la experiencia. Para allá ya fuimos, allá no había nada. So strange. So strange. Let me guess, the gate isn't working? I don't understand. It's never been locked before. And no one told me to take a key. Hey, I know the food here sucks, but that's no reason to shut the gate on our guests. Are you really from the Divination Commission? Don't scare me. Master Diviner wouldn't let anything bad happen on her watch. There's no need to panic, okay? This isn't the only entrance into the Divination Commission. I know an emergency access. Ok. Entonces regresamos por acá. Al acceso de emergencia. Stellaron corrosion. What's going on? Great. This gate won't open either. We've kept the Master Diviner waiting. No doubt she'll blame unreliable Chinchilla for messing up once again. I knew I'd offended that Diviner. That's why she sent this girl to help us. Miss Chinchilla, if you don't mind, may I take a look? Huh? Oh, no need. Chinche le dicen, ¿no? Quinque, chinche, la chinche. This thing is pretty fun.
Ok. Estos no los puedo... Ok. Que esto es fácil, miren. Esto es así. ¿Con cuál era? Con el A o D. Con el D. ¿Por qué no lo puedo rotar? Ah, el que roto es este. Ok. Esto es fácil. Está. Wow, you're amazing, Mr. Yang. You handled that well for an outsider. I officially hand over the title of- Uy, el jarrón. Anyone here surprised? Here comes trouble. Esta parece más fuertecita, ¿no? Parece. Ah, no puedo. Ok, no puedo combate automático aquí. Ok. Empecemos. ¿Y qué fue eso? I have something for you. Ok. Pensé que iba a estar más difícil. Reach the end of the story in your own way. Ok. A ver. Ok, es por acá. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Debe haber un cofrecito o algo. Ulti de Himeko y se acabó. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Reach the end of the story in your own way. Cofrecito. Y avanzamos. Cofrecito y avanzamos. Acá no hay nada. Vida que pues no es como que la necesite. Como perro. You won't get away. This big diamond, it's all yours. Sí, diamantote, ¿no? Que les deja caer. A ver, aquí puedo abrir esto, ¿no? Ok, ya para que quede abierto. A ver, ahorita venimos por ti. ¿Qué es esto? I'm sorry, the Cloud Knights have orders from the Master Diviner to secure the Commission's safety. No, está cerrado. Ok. Bueno, acabo que ni quería. Seguramente después tenemos que venir para ir para allá porque algún cofre va a haber ahí. Rules are made to be broken. Reach the end of the story in your own way. ¿Qué? ¿Cofre? Jarrón. Para allá no hay nada. A ver, ¿y nos quedaron? Sí, miren. ¡Oh! Espérense. ¿Un puzzle aquí? Ah, ok. Del pajarito. Vamos, corre, pajarito. Ok. De vuelta. Pero si se fijaron, nos faltaron un montón de cofres, ¿eh? Y es que después tenemos que ir a aquella zona. Cúbrete, loco. Acá. Ok, chéquense. Nos faltan 6. Y el chanchito seguramente va a estar por todo acá. Bueno, vámonos. Continuemos. Para acá. Porque supongo que de aquí vamos a agarrar nuestro esquife y nos vamos a ir a otra zona diferente.
This is the Matrix of Prescience, a large-scale jade abacus calculation terminal. It's the pride and joy of the We've heard the term jade abacus a few times now. Would you mind explaining what it is, Miss? A jade abacus is just... That's a good question, Mr. Yang. It might take me a minute to give you an answer. The book, Glimpses into the Beyond, describes it as living jade engraved with symbols for divination into the unknown. Just like engraving a seal, the craftsmen of the Xianzhou Artisanship Commission carve faint symbols into pieces of jade and then insert them into machines to get them to operate according to a certain intention. Some jade abacuses are small enough to fit inside bracelets and jewelry. We put the bigger ones into instruments of calculation, so we can simulate the future and learn from the past. Take the Matrix of Prescience here as an example. As long as sufficient information is provided, it can answer questions on anything, from the evolution of natural phenomena to the metabolism of living things. They say the theory behind the symbols was handed down by Noose, the Wisdom Walker. The principles are so profound that in the Divination Commission, only the Master Diviner truly understands them. It sounds like similar technology. Maybe we'll get a better understanding if we see the manufacturing process with... I'm afraid that's impossible. The Artisanship Commission's Hall of Jadeology keeps a close watch over the jade carving process. But if you're interested, there's a shop selling jade abacus jewelry in Starskiff Haven. I can show you around when I'm free. Did you hear that? She said she's taking Mr. Yang jewelry shopping. That'll be interesting. Anyway, don't dwell on names. As long as the machine works, what does it matter whether it's a jade abacus or a computer? Just like today. Would it have mattered if Baichue had brought you here instead of Qingchue? It makes no difference at all. We're almost at the Matrix of Prescience core. The Master Diviner should be waiting. Ok. Cofre. Escucho cofre. O no es el cofre, es el ancla, ¿no? Miren. Cofre élite. Ok. Pero, ¿y por qué para venir a ver la divina está lleno de criaturas? A ver, que alguien me explique. Diviner Fu, how are things progressing? We're fluctuating between the heaven and thunder trigrams. A step forward bridges no distance hence. And for those who don't speak Fu Shen... It's an utter disaster. How's that for a Divination Commission fortune? The Matrix of Prescience has stopped operating, and the symbols have dimmed. There are Stellaron spirits wreaking havoc inside the Commission, and the Cloud Knights are struggling to protect civilians. I want to restore the Matrix of Prescience, but I have no forces available. And on top of all of that, General, we still have to deal with the Stellaron hunter you handed to us. If that's not an utter disaster, then I don't know what is. But you're Fu Shen, the seer. The boundless, omniscient. Bringing luck and avoiding misfortune is your strong suit. You don't need to flatter me, General. It's natural for fortune to fluctuate. There's no escaping it. The Divination Commission simply does its best to uncover the good and the bad and then make the right decisions. We have no magical means to turn the tide. And that is precisely why we need you in charge. When it comes to handling clairvoyant Stellaron hunters, who better than Fu Shen the Seer? As for reinforcements, you didn't think of it. Look, help has just arrived. Master Diviner, I brought you the guests. Though, it wasn't your order I received. So general. Even guests are on the payroll these days? Well, since they're here already, I may as well make use of them. Entering the Matrix of Prescience without my permission is a breach of protocol. Oh, que la canción. Pero si a mí me trajeron, yo no quería venir. It would be an ungracious thing to say in the present circumstances. I admit I'm pleasantly surprised to see you here. Qingchue is often unreliable, but she comes through for us when the need arises. Pensaba que nos ibas a acompañar I was afuera. waiting for the Matrix of Prescience to resume operations so that you might gain insight into my divination techniques. It was rude of me to keep you waiting so long. No need for the formalities.
We heard what the General said. If you need something from us, just say the word. Very well, then I'll keep this brief. The Divination Commission is currently understaffed. I need your help to restart the Matrix of Prescience's space terminals and eliminate the Stellaron spirits along the way. Jing Chui will accompany you. She'll be in charge of restarting the terminal. As for eliminating the spirits, I hath divined our future. We are destined to be Recaderos para siempre. runners. Lo mismo que en el Genshin, ¿eh? Esos somos, recaderos. The universal one? Please. Please. Good enough. Me sirve. Me sirve. Me imaginé el meme. Oh, mira. Ok. Este va aquí. Ok. Así. Ok. What? ¿A dónde? Ok, ¿y dónde estamos? Ah, en esta zona, ok. Ok. Oye, esto es interesante, ¿eh? Esto se ve interesante. No me voy a quejar porque de seguro hay cositas. No cerca de acá abajo. Oh, el cofre, cofre. Lo escuché. ¿Y qué es esto aquí? Aquí hay algo. Esta terminal se llama Terminal del Karma y es una de las terminales básicas de la gran matriz de presagio. Junto a las otras terminales básicas interpreta el camino de todos los cambios. Se trata de una terminal básica del karma. Puede filtrar el karma relacionado con tu objetivo buscando entre otros los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado y en el presente. La terminal básica funciona como receptor que detecta señales de todo el universo. Solo mediante el uso de matrices específicas puede localizar las cadenas de información que necesita. Se trata de una terminal básica. Ya, me repetiste. Ok, entonces solo viene por el cofre. ¿A poco no hay otra cosa? Bueno, para acá, ¿no? Ajá, qué cositas. Ok. Ni ocupo esto, ¿no? Pero... me ocupo eso, pero bueno, vamos a agarrarnos a golpes aquí. Vamos a agarrarnos a golpes. Y se acabó. Ah, no. Ok. Oh, mi hijo. No, no. Ok, ulti. Listo. Ok, tenemos cofrecito. Estoy a nada, subir nivel. Estoy a nada. Ok, vamos ahora para el otro lado, ¿no? De hecho aquí me había visto. Ah, este güey me había visto. No, no, no. Rules are made to be broken. Pero le pega a todos, no nomás a uno. Pega a todos. Bien. Es que a veces el CPU toma unas decisiones de habilidades medio raras,
Bien, acertijo de cubito. Ok. Creo que ya lo vi. Creo que ya lo vi. ¿No? A ver, espera. Estoy entendiendo. Ah, ok, ya. ¿Sí? Tengo que bajarla. ¿Sí? 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 No. A ver. Tengo que bajar la otra, pero... Ah, ya sé cómo, Pe. Ya sé cómo. La de arriba. Así. Y esta. Así. Eso. Bien. Esta ya me tardé 30 segundos más que las otras, Ya me tardé un poquito más. Tranquilo, viejo. ¿Para eso? ¿En serio? ¿Para eso me molestas? Me debería dar las recompensas ya directamente, ¿no? ¿Para qué me pone a pelear? ¿Tú también? ¿Cuál? Si nomás entro y de un golpe los mato, loco. Igual aquí, mira. Bien. Yo jugué hay un RPG que jugué hace muchísimo tiempo que salió en 360 que se llama Blue Dragon, que la verdad a mí me gustó mucho. Hecho por Akira Toriyama y Hironobu Sakaguchi, que es Akira Toriyama es el de los Dragon Ball y Hironobu es el de los Final Fantasy. Los había jugado y andabas así, era un RPG de acción igual, de mundo así como este, semiabierto, por así decirlo. Y tenías, por ejemplo, una habilidad de un escudo, que si tu nivel era mucho mayor que el del enemigo, pasabas y en lugar de entrar en combate, los matabas. O sea, se morían automáticamente, pues. ¿Por qué? Porque tú ya estabas mucho más fuerte que el enemigo y era como que, pues, un combate diokis, ¿no? Por así decirlo, porque, pues, tu nivel era muy alto. Ey, este es un teleport. Entonces, quiere ser igual, ¿no? Por ejemplo, en ese combate en el que entré y de un golpe se murieron. O sea, ¿para qué hacer el combate? Pues si de todos modos estoy mucho más fuerte que ellos. Ok. Aquí no, obviamente aquí ya están un poquito más. No tanto, pero por lo menos me aguantan varios turnos. Pero en los combates en los que ya estás muy avanzado de nivel y entras y se mueren de una, pues tarda más la animación en iniciar el combate que el combate. O sea, no debería de darse el combate, no deberían de morirse de una. Rules are made to be broken. Reach the end of tenemos otro aquí. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. ¿Cómo? ¿Si ahí se mueren? ¿No? Ahí sí. Ah, no. Anda, revive esos dos, pero los otros dos se mueren, ¿no? Sí. Listo. Listo. Ok. Cofrecito. Ya subí nivel, ¿no? Ya. Bien, 35. Ok. Seguimos. Pues yo creo que tengo que usar el TP. Ya no hay de otra, Ya no hay de otra. Ok, le estamos dando toda la vuelta. Obviamente nos falta todo acá. Déjenme activar este TP.
Ok. Ok, no, aquí no va. ¿Cómo lo voy a meter aquí, güey? Esto ya se está poniendo... Ah, es que también le puedo dar vuelta aquí. Ok. Ok, listo. Esto no me da nada, ¿verdad? No, simplemente el TP, vámonos. Ok, entonces esto me regresa aquí. Entonces esa puerta no la pude abrir, Y hay un cofre. Pero allá no se ve que pueda... A ver. Bueno, hay un TP allá. No, a lo mejor sí es por acá, ok. A lo mejor sí puedo llegar por acá. Porque se ve que hay como TP de los dos lados. Bueno, a ver, espérame. No hay nada para acá. Eso que está abajo, imagino que puede llegar por acá. Ok. Vámonos. Seguimos, seguimos. Ok. Ok, debe haber algo acá. Ok, hay un enemigo difícil. De hecho, vamos a bufarnos ahí. Oh, cambia, loco. Me gasté todos los puntos ahí porque no cambiaba. Toma. Cuando haces la técnica de Erta, lo que hace es que creo que por 2 turnos le sube el daño. Y cuando haces la técnica de Bailu, Bailu se llama, ¿no? Bailu. No, Bailu. Te da vigor. Te da 2 acumulaciones de vigor a todo el tiempo. Entonces, pues vale la pena hacerlas antes de entrar en combate. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Vamos. Curamos. Rules are made to be broken. You won't get away. Ok, explotan ahí. Vamos, ya se va a morir, No estuvo tan difícil, de hecho, este. Ok. Listo. Entonces agarramos cofrecito. Con muchos artefactos que nos sirven. Caray, de hecho por aquí no puedo hacer nada. Oh, es por acá, loco. A ver. Dime que sí puedo abrirla. Sí, sí puedo. Bien. Pues vamos por acá para ir a la zona que nos faltó de allá, Vamos a matar a esto rápido. Lo que les digo, o sea, tarda más en iniciar el combate en acabarse, ¿no?
Debería de matarlos ahí. O sea, si les doy un golpe, deberían morirse de una. Bueno, acá. Y hay que resolver esto. Uy, uy, uy. A ver. Es así. Ok, espérame. Esto es así. Esto es así. Y esto es así. Bien. En el Genshin hay unas cosas que te teletransportan así, o sea, muy, muy parecidas. Vamos a abrir aquí nomás por si acaso. Luego regresamos y... no sé, que esté abierto de una vez. Supongo que aquí ya no hay nada que hacer. Y... vamos para acá. O sea, realmente la misión es por allá, pero... voy a ir primero por acá, loco. Acá tenemos, creo que hay otro cofre. Creo que vi otro cofre custodiado ahí por un enemigo élite. Ok, acá abajo. Ah, caray. ¿Este está activado solo? Ah, caray. ¿Ya había venido por aquí? Ok. Rules are made to be broken. This big diamond, it's all yours. Bien. Reach the end of the story in... No, no había venido porque... a ver. Para allá sí. Pero... yo había visto un enemigo élite por allá, ¿no? O es el que derrotamos ahorita, ¿no? Creo que es el que derrotamos ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que es el que derrotamos ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, vámonos, continuamos. Creo que ya limpiamos todo ahí. Y ahora sí continuamos. Let me see. This is the temporal terminal. Observes the potential of the temporal plane. They say this terminal is designed to retrieve information related to time. Cálmate, morra, porque primero voy a ir a farmear. Ok, no puedo utilizarla. Cálmate porque primero voy a ir a farmear. Estoy viendo un acertijo allá. Estoy viendo unos güeyes aquí. Ok, estoy viendo un acertijo allá. Vamos a matar a esto. Primero voy a ir a farmearme los cofrecitos porque necesito todo ese jade para mi sila. Tengo esperanza, gente. Tengo esperanza. La fe es lo último que muere, recuerden. Tengo esperanza. Bueno, vamos a hacer esto. Ok. Ok, los tengo que mover. Ok. En esto es en lo que... bueno, no es que me equivoque. Pero cuando quiero seleccionar la cara a la que le quiero dar vuelta es donde batalla un poco. Ahí está. Listo. Looks good. Ok, sigamos. Allá no hay nada, ¿no?
Quiero pensar que no hay nada. Acá hay otro acertijo. Vamos a hacerlo. Ok, todos abajo. Ok, y luego... este. Listo. Yo creo que son todos, ¿no? A ver. No, ¿cuál todos, güey? Ni siquiera tengo al chanchito. No manches, se ha agarrado mucho. O sea, yo pensé que los iba a completar. Ah, es que me falta esta zona todavía. Ok. Ok, olvídenlo. De hecho, voy a borrar esto. No, corre. Te han descubierto, bueno. Es que me falta esa zona todavía. Ok. ¿Listo? Ahora sí. Ok. Mutare Magnus. Es una terminal de cálculo del abaco de Jade que sirve para calcular la ruta y predecir el futuro. Mueve la formación del suelo para alinear el patrón con la forma indicada e iniciar la terminal básica. Ok. Ok. Ah, ok, ya te entendí. Ok, no. ¿No es así? Así, ¿no? Está. So that's how it works. That should do it. Con eso debería bastar, dice Chinche. What? You just matched up those symbols. Is that it? The more complex something is, the more important it is to keep it simple. If it's so simple, why didn't your master diviner come to it herself? Maybe deep down she just wants to be lazy once in a while. Like me. La verdad es que, a ver, los acertijos, los puzzles están muy sencillos en el juego. Pienso. No puedo, mira, no puedo ir para allá, chingado. Luego vamos a tener que regresar. Porque seguramente ahí es donde está el chanchito y los demás cofres. Bueno, vámonos. Vámonos, que para luego es tarde. Ah, caray, ¿tengo que ir para allá? Ok. Probablemente se agarra el ancla era más rápido, pero yo pensé que estos puntos están en el centro. This must be the Karma terminal. They say this terminal is designed to establish Okay. causal relationships between objects. Qué difícil. Qué difícil. Ok. Done. Next. Ok, y la otra es... allá. ¡Ojo! A este me lo acaban de poner, ¿eh? What the heck is this? It looks like a walking gate. Take it easy. There's nothing supernatural on the sea and Joe. It's an aromaton. It's guarding the matrix of prescience. I feel like it needs a sign saying mortals forbidden or something. Are you sure it won't fly? We're here by order of the Master Diviner to restart the matrix of prescience. Friends. Seguramente vamos a pelear. Paso prohibido, ya pues. March, you should join the Divination Commission. Quick, do something. Ya, pelea. Normal, Normal. Ah, miren. Ok, esta no se puede poner automático. Al electro nada más. Bueno, ni hablar.
Vamos a derrotarlo a fuerza bruta. Perhaps you still. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Pura fuerza bruta, vamos a derrotarlo. No le hago nada. Porque se le bloquearon ahorita las debilidades. Honored to meet me. Time for an overhaul. Vamos, necesito curar. Tienen que traer un healer sí o sí, ¿eh? Y si no tienen a Bailu, pueden usar a... Creo que Natasha también es healer, ¿no? Sí o sí tiene que haber un healer. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Let's go! I have something for you. Listo. Facilito, facilito. Time, karma. Okay. I bet the next terminal is energy related. Ok. Esto también no es nada difícil, loco, la neta. See, this terminal is designed to retrieve information related to space. You probably could have guessed that. Lo acabé antes de que terminara de hablar. We did ¿Listo? it. Vuelve a la matriz. Vamos a ir para acá, más rápido. All 3 terminals activated. Ok, vamos con la divina. And report to the Master Diviner. Well done, all of you. I can sense now to interrogate Kafka. Those of you in the core may feel a few. O sea, apenas es el interrogatorio, ¿eh? Listos. Is this really necessary? I said I'd cooperate with you. I have no interest in the words of wanted criminals, especially those skilled in the art of manipulation. So, say what you will. I'm here to witness the divination of the Matrix of Prescience. The Divination Commission has ways of extracting the truth, and they're far more effective than a conversation. Then please, Master Diviner, witness my destiny. Ok. Me huele a animación chingona, ¿eh? Bueno, cinemática. Hola. That's why you're here? All for that? Well, not what you were expecting. Les dije. I can't believe it. But the Matrix of Prescience cannot be wrong. Kafka nos ha vuelto a engañar, dice. Kafka has nothing to do with the Stellaron, but you. Eres tú. It's you. Sí, nosotros tenemos uno. Absurd. I'd never have thought it. Presiento más acertijos de Fushuan en el horizonte. Ask her yourself. Take as long as you wish. I must report this to the General immediately. Please excuse me. You go ask her. I know you still have many questions for Kafka yourself. Ok. Musiquita. ¿Se va a preguntar a Kafka? Hi. You haven't changed a bit. I'm sorry you have to see me in such a sorry state. No parece que te encuentres realmente en un estado tan penoso. Really? Well, that's good. I wouldn't want to affect your image of me. I didn't talk to you on the train because I knew you and I would get to talk alone here. Worth waiting for, don't you think? You seem to have a lot to ask me.
Elio said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in... Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going smoothly. Are you ready to hear my answer? Cienjo's Stellaron problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective, you can't say the Stellaron hunters are completely innocent. We foresaw all this long ago. But Diviner Fu was surprised because she discovered 3 truths. 1, the Stellaron hunters are not enemies of the no son enemigos. 2, someone else brought the Stellaron into the Cienjo and activated it. A result of both internal unrest and external ¿Y quiénes? ¿Quiénes trajeron el Stellaron? However, that's all the Master Diviner knows, because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the matrix of prescience against me to guard. As for number 3, esto es sobre nosotros, in their wildest dreams, the Cienjo Alliance could never have guessed it. If the Stellaron hunters aren't the cause of all this, then why are Blady and I even here? We're here for you. Estamos aquí por ustedes. ¿Por nosotros? Sounds ridiculous, doesn't it? It's no wonder Fu Shen doesn't believe it either. But the matrix of prescience doesn't lie. The answer is just that. Todo con el fin de atraerlos a ustedes. O sea, nosotros. In the future that Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come to the Luofu and achieve something. And that's why I had to trick you into coming here. I needed you to meet the Luofu's general in person and to help him resolve the Stellaron crisis. What do you think? Surprised? The notorious Stellaron hunters did all that just to make you con el objetivo de que nos deban un favor a nosotros, que más adelante en la historia se los vamos a cobrar, ¿no? Like I said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. There is only one thing I can tell you about the future. In the best and the worst cases, you will eventually have to face Nanook, the destruction. A Nanook, la destrucción. Portions that neither you, nor I, nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. But if we follow Elio's plan, you know, even eons can be killed. Ok. Mientras tanto, la adivinadora, ¿no? Con el general. Donde le está informando, yo creo. Hey, Lord Chen. Ah, no. He Estamos didn't con finish Danje. telling us about the propagation. Keep going. It's interesting. So, eons can die, huh? Weird. There is no true invincibility or immortality in the world. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That eon was slain at the hands of another eon. I don't understand. They're all eons. Why do they want to fight? Are you really from the Cienjo? Other eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe. Isn't destroying the Eon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the Hunt and the Abundance, I'm afraid there's just too much to explain.
Fine. How's this for a subject? What's in the box? Oh, this? Va a salir un zombie, ¿no? It's a casket. More commonly known as a... Está curado el diseño del vato este. Si se fijan, se parece mucho al de Dangen. ¿Se dan cuenta? Indeed. This is just part of my job. I was asked to deliver this coffin to the Xianzhou. I'd quite forgotten. Vean la ropa aquí a Lucia. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just we don't put bodies in boxes. Coffins. In the Xianzhou, people go to the Hall of Karma in the Ten Lords Commission, and the Foxians in the Videodora have their own ceremonies. Foxian soldiers place their dead in star skiffs and then let them drift out into the stars. They call it the returning. As for the Videodora, they're more mysterious. They say that when a Videodora is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. My mom calls the Videodora. Vean, se parece, ¿no? El blanco con este verdecito. When I was young, she told me stories of how the Videodora could turn into dragons. What do you know? Mira. Silent but deadly speaks. Your mother is right. The Videodora are long scions. They are descendants of the Eon of Permanence. That was why but the power was a rare inheritance, passed down only to those who could successfully complete numerous rites and challenges. For the inheritor, it was hard to say whether it was a blessing. I've heard the story of Long the Permanence and their descendants. Many myths and legends praise the Eon for a rich and immortal life. But for some reason, the Eon disappeared among the stars without a trace. Almost as if they had never existed, leaving only their descendants. Every life has its limit. Even the Eons are not truly immortal and will eventually reach the end of their lives. Let me ask you one more question. Do you Si trae un muerto, ¿eh? Sí trae un muerto, a la bestia. No. So, a sweetheart? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only once. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Ok. Tranquilidad en medio de la confusión. Atraviesa el dominio vacío. Ok. Bueno. De vacío no tiene mucho, loco. La verdad. It looks like someone's ¿Quién es? silent but deadly. Locha, let's charge in together. If we What happened to us letting you? I've only got 2 hands. Please, I'll wangle you a prize for your birthday. Un premio a la valentía. Ok, a ver, quiero pelear con Sushan. Esto es lo que quería, loco. Miren, chéquense que mis dos habilidades atacan a un solo objetivo. Ok. Y de ella, bueno, ya no vi. Nothing major. I've no interest in conflict. Miren, se fijan que son ataques individuales los dos, lo cual me iba a pensar que también ella es de cacería, Al igual que el Dangel, me gusta. Me gusta. Y este güey se maneja solo. Y al parecer pues es un healer, ¿no? Lo digo porque me curó. Bueno, ahí no, mentiras. Efecto positivo. Ah, no, es un buffer al parecer. Bueno, da igual. Oh, me gusta su Shan, Oh, también cura el güey. Cúrale. The truth of life and death
Revealed in an instant, the sanctuary is but a vision. Break! You're not going anywhere. You. A ver el ataque, que también es individual, sí, es cacería 100%. Es el del pollo. Esta morra es igual que el Dange. La quiero. Bueno, en caso de que no salga Sila. Miss... Seguro no la regalan, ¿eh? Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. My motor is broken. I can't move. Are you a cloud Esto se ve como que es un personaje jugable, ¿eh? No se ve como cualquier NPC de los que nos encontramos. Locha, silent but deadly. I'm afraid we have to delay things again. This lady is... I'm sorry. If I'd known, I wouldn't have got you to come with me. You'd probably be there. I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young lady's injuries? Well, it's just... she's a puppet. I think we should just take her to the Realm Keeping Commission. Don't worry, Miss Sushang. Leave it to me. Leave it you to might me. get an aching or numbing sensation, It's but not it shouldn't cyborg. be too painful. Do you think you can hold still? It won't work. My body Mi cuerpo es mecánico, dice. mechanical. Shueyi se llama. Ahorita vamos a checar el banner, ¿eh? We're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. How... what kind of medical... Abundance. La abundancia. Healer. Very good. We, no longer need... As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. However, seeing as you came to my aid, I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Stellaron hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields a divine weapon. If it hadn't been Lo for vi, a creo que es strange Blade, ¿eh? accident, my wake span might have been cut short. Probablemente es Blade. Strange accident? Come with me. Come with me. Probablemente es Blade de quien habla, ¿eh? I've never seen anything like it. Mientras tanto, en la comisión de You adivinación. know, even eons can be killed. Is it so unthinkable? There are many stories about fallen eons. Lon the Permanence, Drilla the Beauty, Anna the Order, Tazeronth the Propagation, Akivili the Trailblaze. These names were once known all over the universe. Now they've all but disappeared, leaving behind only masterless paths. And currently, there are 3 ways an eon can perish. 3 maneras de matar a uno. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. 2. In a war between eons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Tazeronth the Propagation fell. So, the Cienjo too are engaged. ¿Qué pasó con Akivili? I don't know. Akavili's disappearance was very mysterious. Noose is probably the only one that can answer that question. After all, Droid Head knows everything. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. Hold on. Any minute now. It's begun. Lo, que ha comenzado. Se va a ir la mendiga, ¿eh?
se fue. Did Kafka escape? How are we gonna explain this to the master? Nos va a echar la culpa a nosotros. What she said is true. We won't have to explain anything. Hey, did she brainwash? Ey, ¿ahora sí hablas o qué? Chingado. Ahora sí hablaste. Increíble que ahora sí hablaste. Excelente, gente. Uf, pues hemos avanzado. La verdad es que, a ver, no está mal. Está medio interesante la historia, pero de momento me quedo con la historia de Yarilo. Es cierto que la historia de Yarilo ya la terminamos. Aquí no, falta ver a ver qué va a pasar más adelante. Pero por lo menos lo de Yarilo me gustó mucho, ¿eh? Así que vamos a dejarles aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Sobres.